ऐकूया तर मग अत्यंत प्रभावी रुद्रपाठ वेदमूर्ती चंद्रकांत नामजोशी यांच्या स्पष्ट शब्दोच्चारात. हरि ओम इळादेवो रमणर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगंसिषद्विश्वे देवासूक्तवाच पृथिवीमातरमामाहिगसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासगंशुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा वन्दो शोभायै पितरो नुमदन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति शान्तिपाठः. ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः. नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः. यात इष शिवतमा शिवं बभूवते धनुः. शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी. तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजागशीः. यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे. शिवाङ्गिरित्रतां कुरु महिगंसीः पुरुषं जगत. शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि. यथा न सर्वमिज्जगदयक्ष्मगसुमना असद. अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषग. ऐज्ञश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मङ्गलः. ये चेमागरुद्रा अभितो दिक्षश्रिताः सहस्रशो वैशागहेड ईमहे. असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः. उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः. उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः. नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे. अधो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः. प्रमुञ्चदन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्जियाम्. याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो ववा. अवदत्यदनस्त्वगसहस्राक्षयते शुधे. निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भवा. विजयन्ननः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाग्गौता. अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गधिः. याते हेतिर्मीरुष्टमहस्ते बभूवते धनुः. तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा. नमस्ते अस्त्वायुधायानादताय धृष्णवे. उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने. परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः. अथो य इषदिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्. इति श्री रुद्राध्याये नमके प्रथमः अनुवाकः. नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपतये नमो. नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो. नमः सस्मिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो. नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो. नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो. नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो. नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो. नमः सूताय हन्द्याय वनानां पतये नमो. नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो. नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो. नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो. नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते वत्तीनां पतये नमो. नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः. इति श्री रुद्राध्याये नमके द्वितीयः अनुवाकः.
नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्रकाविभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यः प्रकृन्दानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्जानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः। इति श्री रुद्राध्याये तृतीयः नमके अनुवाकः। नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यसृंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमस्तेनाभ्यसेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः। इति नमके चतुर्थः अनुवाकः समाप्तः। नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च। इति नमके पंचमः अनुवाकः समाप्तः। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्वाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च। इति नमके षष्ठः अनुवाकः समाप्तः। नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे येषु धिमते च नमः तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैश
वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च इति नमके सप्तमः अनुवाकः समाप्तः। नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च वशुवतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्ठाय च फेन्याय च नमस्तिगत्याय च प्रवाह्याय च इति नमके अष्टमः अनुवाकः समाप्तः। नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठाय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गौवरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागंसव्याय च रजस्याय च नमः शिष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय च विघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागर्दयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः इति नमके नवमानुवाकः। द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां मावेर्मा रोमो येषां किञ्जना ममत या ते रुद्रशिवादनु शिवा विश्वा हवेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी दयानो मृडजीवसे इमाग रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्जयोश्चमनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्दमुदमान उक्षितम् मानो वदीः पितरं मोदमादरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीर्षः वीरान्मानो रुद्रवामितो वदीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षाजनो अधिच देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मीधुष्टमशिवतमशिवो नस्तु मना भवा परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागैः विकिरिदविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराजीनामुखाकृति इति नमके दशमः अनुवाकः समाप्तः।
सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागो सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवे इन्दरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिगण्डा अशर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनानो ये पथां पथिरक्षय ऐलवृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्दो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजं वेददामि इति नमके एकादशः अनुवाकः समाप्तः। ॐ अग्ना विष्णु सजोषसे मा वरदन्तु वाङ्गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजष्टमे प्रसवष्टमे प्रयतिष्टमे प्रसिदिष्टमे धीतिष्टमे क्रतुष्टमे स्वरष्टमे श्लोकष्टमे श्रावष्टमे श्रुतिष्टमे ज्योतिष्टमे सुवष्टमे प्राणष्टमे पानष्टमे व्यानष्टमे षुष्टमे चित्तञ्जम आधीतञ्जमे वाक्चमे मनष्टमे चक्षुष्टमे श्रोत्रञ्जमे दक्षष्टमे बलञ्जम ओजष्टमे सहष्टम आयुष्टमे जराजम आत्माजमे तनूष्टमे शर्मजमे वर्मचमेऽङ्गानि जमे स्थानि जमे परुगुंषि जमे शरीराणि जमे इति प्रथमः चमकानुवाकः समाप्तः। यैष्ठ्यञ्जम आधिपत्यञ्जमे मन्युष्टमे वामष्टमे मष्टमेऽम्बष्टमे जेमाजमे महिमाजमे वरिमाजमे प्रथिमाजमे वर्ष्माजमे द्राघुयाजमे वृद्धञ्जमे वृद्धिष्टमे सत्यञ्जमे श्रद्धाजमे जगच्चमे धनञ्जमे वशष्टमे त्विशिष्टमे क्रीडाजमे मोदष्टमे जातञ्जमे जनिष्यमाणञ्जमे सूक्तञ्जमे सुकृतञ्जमे वित्तञ्जमे वेद्यञ्जमे भूतञ्जमे भविष्यच्चमे सुगञ्जमे सुवधञ्जम ऋद्धञ्जमऋद्धिष्टमे क्लृप्तञ्जमे क्लृप्तिष्टमे मतिष्टमे सुमतिष्टमे इति द्वितीयः चमकानुवाकः समाप्तः। शञ्चमे मयष्टमे प्रियञ्जमे नुकामष्टमे कामष्टमे सौमनसष्टमे भद्रञ्जमे श्रेयष्टमे वस्यष्टमे यशष्टमे भगष्टमे द्रविणञ्जमे यन्ताजमे धर्ताजमे क्षेमष्टमे धृतिष्टमे विश्वञ्जमे महष्टमे संविच्चमे ज्ञात्रञ्जमे सूष्टमे प्रसूष्टमे सीरञ्जमे लयष्टम हृतञ्जमे मृतञ्जमे यक्ष्मञ्जमे नामयच्चमे जीवादुष्टमे दीर्घायुत्वञ्जमे नमित्रञ्जमे भयञ्जमे सुगञ्जमे शयनञ्जमे सूषाजमे सुदिनञ्जमे इति तृतीयः चमकानुवाकः समाप्तः। ऊर्चमे सूनृताजमे पयष्टमे रसष्टमे घृतञ्जमे मधुचमे सग्धिष्टमे सपीतिष्टमे कृषिष्टमे वृष्टिष्टमे जैत्रञ्जम औद्भिद्यञ्जमे रयिष्टमे रायष्टमे पुष्टञ्जमे पुष्टिष्टमे विभुजमे प्रभुजमे बहुचमे भूयष्टमे पूर्णञ्जमे पूर्णतरञ्जमे क्षितिष्टमे कूयवाष्टमेन्नञ्जमे क्षुच्चमे व्रीहयष्टमे यवाष्टमे माषाष्टमे तिलाष्टमे मुद्गाष्टमे खल्वाष्टमे गोधूमाष्टमे मसुराष्टमे प्रियङ्गवष्टमे नवष्टमे श्यामागाष्टमे नीवाराष्टमे
इति चतुर्थः चमक अनुवाकः समाप्तः। अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्टपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे रथश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे इति पंचमः चमकानुवाकः समाप्तः। अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे इति षष्ठः चमकानुवाकः समाप्तः। अगशिष्ट मे रश्मिष्ट मे दाभ्यष्ट मेऽधिपतिष्ट म उपागशिष्ट मेऽन्तर्यामष्ट म ऐन्द्रवायवष्ट मे मैत्रावरुणष्ट म आश्विनष्ट मे प्रतिप्रस्थानष्ट मे शुक्रष्ट मे मन्थीय म आग्रयणष्ट मे वैश्वदेवष्ट मे ध्रुवष्ट मे वैश्वानरष्ट म ऋतुग्रहाष्ट मे दिग्राह्य अष्टम ऐन्द्राग्नष्ट मे वैश्वदेवष्ट मे मरुत्वतीया अष्टमे माहेन्द्रष्टम आदित्यष्टमे सावित्रष्टमे सारस्वतष्टमे पौष्णष्टमे पात्नीवतष्टमे हारियोजनष्टमे इति सप्तमः चमकानुवाकः समाप्तः। इदमष्टमे बर्हिष्टमे वेदिष्टमे धिष्णियाष्टमे सृजष्टमे चमसाष्टमे ग्रावाणष्टमे स्वरवष्टम उपरवाष्टमे धिषवणे च मे द्रोणकलशष्टमे वायव्यानि च मे पूतभृच्चम आदवनीयष्टम आग्निद्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे ग्रहाष्टमे सदष्टमे पुरोडाशाष्टमे पचदाष्टमे वभृतष्टमे स्वगाकारष्टमे इति अष्टमः चमकानुवाकः समाप्तः। अग्निष्टमे घर्मष्टमेऽर्कष्टमे सूर्यष्टमे प्राणष्टमेऽश्वमेधष्टमे पृथिवीयमे दितिष्टमे दितिष्टमे द्यौष्टमे शक्वरीरङ्गुलयोदिषष्टमे यज्ञेन कल्पन्तामृक्षमे सामचमे स्तोमष्टमे यजुष्टमे दीक्षा च मे तपष्टम ऋतुष्टमे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् इति नवमः चमकानुवाकः समाप्तः। गर्भा अष्टमे वत्साष्टमे त्र्यविष्टमे त्र्यवीजमे दित्यवाष्टमे दित्यौहीजमे पञ्चाविष्टमे पञ्चावीजमे त्रिवत्सष्टमे त्रिवत्साजमे तुर्यवाष्टमे तुर्यौहीजमे पष्ठवाष्टमे पष्ठौहीजम उक्षाचमे वशाचम ऋषभष्टमे वेहच्चमे नड्वाञ्चमे धेनुष्टम आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताञ्चक्षुर्यज्ञेन कल्पताग्नश्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् इति दशमः चमकानुवाकः समाप्तः।
एकाच मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च पेजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्न्यश्चान्द्यायनश्चान्द्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इति एकादशः चमकानुवाकः समाप्तः। ॐ इडादे बहुर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरोक्था मदानि शगंसिषद्विश्वे देवासु उक्तवाजः पृथिवीमातरमामाहिगसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासंशुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा वन्दो शोभायै पितरो नुमदन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।